हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु श्वेता स्वागत करछि आपण मानकु आम चैनल राकेश श्वेता वर्ल्ड को। तो सांगारे मु आशा करछि आपण माने भलरे थिबे। बहुत दिन है मझे कंटिन्यू शॉर्ट्स आणुली शॉर्ट्स ब्लॉग आणुली मिनी ब्लॉग बट गॉड नोज कहार लज्जा लाइला जानी सडन देह खराब हो गला। फर्स्ट राकेश को देह खराब है 3-4 दिन देह खराब अच्छी मेडिसिन 3-4 दिन चलती पुणी मो देह खराब है टचवुड भगवान को दया देह तो ठीक है गला रिकवरी करदे से बट मु जो कि बहुत लंबा फसीगली मो देह अधिक रु अधिक खराब हो गला। तो फर्स्ट राकेश को फर्स्ट सोमवार दिन रविवार दिन देह खराब है रविवार मेडिसिन आना सोम मंगल बुधवार 3 दिन मेडिसिन चलती ठीक हो गले। सॉरी मत कथा भी धंस लगुच मत राकेश मना करते सब किसी करवानी तुम रेस्ट कर आराम कर बट जेहेतु आपण भी मो फैमिली मेंबर भावुची तो आप भावुथे एत दिन है कहीं ब्लॉग वीडियो किसी आसनी तो मुझे ठीक बोली भाविली बेले बेले लोकों प्रेयर लोकों भल पाइबा भी बहुत काम करता जानी भगवान किसी तो भल भाविकी भगवान जहाँ करती कथार ताए प्राण मंगल पाए बट आमे सेटा आमे आजिटा देखी पाचे ना भगवान दूर दूर देखी पारती तो बोधे से भल भाभी किसी करथिबे छाड़। तो हाँ फर्स्ट कथा राकेश को फीवर है सोमवार तो मेडिसिन चालू है बुधवार भितर से ठीक ठाक हो गले प्लस से कंटिन्यू जॉब भी करते मेडिसिन नौले से ठीक हो गले टचवुड भगवान को दयारू बुधवार टू जो हल्का ठीक फिल कर तो मोर पुणी स्टार्ट है सेम सिम्पटम थिला सब किसी खास मुंड बिंधा बॉडी पेन सेम तो मोर नॉर्मल कौन जदि ठंडा फंडा हम ठंडा कौन किसी भी जब हुए आमे सडन बहुत मेडिसिन यूज करेन कहीं ना राकेश मना करती मेडिसिन जिते इग्नोर कर इग्नोर कर फर्स्ट घर नुक्सा ताठू जब किसी रिलीफ न मिले ताहले देन जे मेडिसिन तो जिते दिन जाए राकेश को देह खराब था मु मेडिसिन देवा सहित भी मु सोरिष तेल रसुण गरम करके बॉडी मालिश करे विक्स लगाए गरम पानी दी से ओके से रिकवरी करने बट आमे मु जो ड्यूटी जाऊँगी सेठी एनी टाइम ठंडा पानी खरा दिन गरम आसो गरम दिन ठंडा आसो खरा दिन गरम आसो ठंडा दिन ठंडा आसो एनी टाइम पूरा ठंडा पानी तो मो देहरे जाऊनी पी 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 कहला फर्स्ट मत खास वाला तंटी कान ये सब काटिला घर को जब गरम पानी करके बहुत पानी पिए तो 2 बोतल 3 बोतल कर नेबी मोर 12टा गोटे से फिनिश हो जाए तो मत पुणी से ठंडा पानी ही यूज करने पड़े। तो फास्ट स्टार्टा से मोर है सॉरी मुझे दुर्बल हो जाए तो मत निश्वास जाम है टाइप लगुच कथा तो तापर मोर आरंभ हो गला बुधवार टू बुधवार गुरुवार ये 2 दिन शुक्रवार शनिवार 4 दिन मु भी मेडिसिन कंटिन्यू कर प्लस घर को आसिले राकेश भी तेल मालिश करी खाଇବା तांगे जमी जहाँ बनइबे मत हाले बन मु बनइबी बट मत कौन ना देहटा जो खराब है मु राति केयर नहीं जाए जल्दी ना फटाफट रोसे करी 4टा रात उठी पुणी आम ब्लॉग वीडियो वगैरह एडिट करके छाड़े 4टा रात उठी बर्तन धुए कपड़ा धुए तो से ठंडा सब किसी ऊपर मोर प्रेशर पड़गला बॉडी ऊपर तो मो देहटा अधिक खराब हो गला मु शनिवार जाए मेडिसिन कंटिन्यू करी मत टिके भी फरक जना पड़ानी बुध गुरु शुक्र शनि 3-4 दिन पाखापाखि हो गला रविवार दिन कौन एठी पाखापाखि मेडिकल स्टोर वगैरह सब हाफ डे बंद तो
तो मुझे शनिवार जाए कंटिन्यू कली भाविली हाँ शायद भल लगे बोधे टिके टिके आज ड्यूटी जाऊँगी संडे तो संडे मुझे ड्यूटी पूरा संडे बाबा आनी गोटे स्टल आनी मु गाँव जाइए जो धरिक आनी बाबा स्टल आनी 4 जन जापाई आम अपा आम तो गोटे स्टल से सुटकेस बाहर करके तरफरे धरिक जाइए मुझे बोधे नहल कर गली से भी जब्रे भी कम प्रेसर कोटी तो एमती नहीं तुमको जब टंकाटे भी देवे तो सी तुमको 10 टकर कम करके टंकाटे दिखती के मुक्त जो पेन खाता भी धरी था ना तो सेटार भी प्रेसर पकाते ही प्रेसर पड़े को कम सहज नहीं तो तापर जॉब को गली पेन हो बैक पेन हो जॉब को गली सेठी भी सेमती अवस्था बहुत कष्ट मस्ट 5टा जाए कली आसिली आसला बेले मेडिकल स्टोर वगैरह किसी खोलनी ठीक अच्छे टिके भल लगुला न लगुला जहाँ जमी आसलु चा कर पीलु अदा वाला प्रैक्टिस कर से दिन पकईदे नाइट शिफ्ट जीवा को बाध्य से गले मुझे जीवी ना कौन करी मुझे देख आज तो संडे जदि भी देह भल है खराब है हॉस्पिटल जाई हेनी ताड़ू बेटर घरे कौन टी मेडिसिन अच्छी आ तुम जाओ से रोसे कर मत खुआई पी जावा कथा गले तापरठू राति सारा जहाँ मम्मी बापा को डाकी 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 मो राति पाई भगवान को साई बाबा खाली लगुले भावुली मत सका जाए बंचे रखी दो मो चोर देखी मरी जदि भी मार एमती मारे मत एत सारा एत साई बाबा को डाकी 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 शोची मतलब तुम आज रात बंचे तुम सका मारिद मोर दुख नहीं मो चोर देखी शोबी कि रात बंचे दियो से मतलब 10टा बेलू कल कले तुम आज शोन कहली नाई शोनी मो अवस्था पूरा खराब मो पार्टी भी फिटू ना मोर जो बेक पूरा बॉडी खाली बेक नहीं सब किसी पेन होता मत मन मन कौन ना कौ डाउट है मत टाइफॉइड धरदेला कि मो मन में कौन ना कौन मत डाउट है कि मत का टाइफॉइड धरदेला कि एपटे डेंगू चली मलेरिया चली हईजा चली पेटर सूजन होपटर माने सिचुएशन बहुत खराब ए चली तो मन मन भावी ना ना सेमती किसी ना ठीक अच्छे जर अच्छी किसी हेनी निज निज बुझाऊँ रातिटा बहुत कष्ट 10टा बेलू कल कले मुझे जानी जे लाइन अच्छे मुझे कौच ना हो मुझे शई पड़ी तुम्हें आराम से कम कर तो से देखिए कम करेंगे कही ना मुझे टेंशन नहीं कही मुझे मुझे शई पड़ी तुम आराम से कम कर किंतु मु जो छाटी पिटी भाड़ी हूँ से लाइन रे मु कौन कली ना कथा मोबाइल फिंगार थी बेड पड़ू जोड़े पड़ी मोर होश ना तो मु जो कहती बावली चवली से शुणी भाई 10 ରୁ 12टा जाए कहते मुझे बावली चढ़ी घरे कौन पैरासेट आउ एजिथ्रो मेडिसिन से खाई शोची बट झाड़ बाहर तो 3 दिन है जो ज्वर है झाड़ एत नॉर्मल मत थंडा कौन ना झाड़ बहुत बाहर मुझे स्टल भी घोटे भी झाड़ बाहर किंतु यही जो टाइफॉइड धर दूसरे झाड़ बहुत ही कम बाहर बहुत ही कम तो से जो डाउटा है आसिले कष्ट धरे गले मेडिकल को गला से कहला मो सिचुएशन देखी सिचुएशन ठीक नहीं बहुत लूज हो गले आम जब अनुमान मेडिसिन दबा तो रंग हम तो राकेश तक कहले ना 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 ब्लड टेस्ट आप जहाँ बाहर जहाँ रिपोर्ट धर मेडिसिन कंटिन्यू करवा कहीं मुखिया लोक भी जाने देले जन गला पूरा सिचुएशन बहुत खराब हो गला ब्लड टेस्ट कला थरे गलु ब्लड टेस्ट कर घर को पठेला पुणी राकेश को डकेला 2 घंटा पर 10टार गलु 12टा 12:30 राकेश को डकेला डकई कहला ब्लड रिपोर्ट आसी जहाँ को डर थे टाइफॉइड ही आसी कहले ठीक अच्छे तापर जो 12:30 गले कौन ट्रिटमेंट कौन केमती करा
ନା 12 ଦିନ ପାଇଁ କୋର୍ସ ଯଦି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ନେବେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ର କୋର୍ସ 12 ଦିନ ପାଇଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଢେର ସାରା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ବଟ୍ ଏତେଟା ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଯେଉଁ ଆମର ପାଣି ବାଟଲା ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଯଦି କୋର୍ସ ନେବେ ତ 4 ଦିନ ଯାଏଁ ବାଟଲା ଚଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦିନକୁ 2ଟା ଲେଖେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ୍ 4 ଦିନ ଯାଏଁ ନର୍ମାଲ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ରିକଭର୍ କରିବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ପୁରା ଲୁଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି, ପୁରା ଲୁଜ୍। ଟାଇଫଏଡ଼୍ ଯଦି 3ରୁ 4 ଦିନ ଧରି ଦେହରେ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିନେ ବି ଯେ ଟାଇଫଏଡ଼୍ ହେଇଛି ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ ନେଇକି ଆମେ ବାସ୍ କଫ ଅଦରକ ଚା କଫ ପାଣି ଓଷ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଜ୍ୱର କେମିତି ଛାଡ଼ିବ ସେସବୁ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ବଡ଼ିର ହାଲତ କ'ଣ ହେବନି ସେଟା ତ ମୁଁ ହିଁ ବୁଝୁଛି। ଏବେ ଆଜି ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା 4 ଦିନ ହେଇଯିବ ଏବେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଚଢ଼େଇଲେ ଆଜି ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଖୋଲିଦେବି। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଜି ଯାଏଁ ମୋ ବଡ଼ି ପେନ୍ ହେଉଛି ହିଁ, ବହୁତ କମିଛି ବଟ୍ ହେଉଛି ହିଁ ବଡ଼ି ପେନ୍। ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ଟାଇଫଏଡ଼୍ଟା ବଡ଼ି ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ, ପୁରା ହାଡ଼ ପୁରା ବନ୍ଦ, ତୁମର ଏମିତି ଲାଗିବ କି ବହୁତ ପିଟିଛି ଏଇଠି ନହେଲେ ଏଇଠି ନହେଲେ ଏଇଠି ଚାରିଆଡ଼େ ପେନ୍ ବଡ଼ିରେ। ଆଉ ଯେମିତି ଲାଗେ ପାଚିନି ଘାଟେ ପାଚିଲେ ଟଚ୍ କଲେ କେମିତି ଲାଗେ, ଏଇଟା ମୋର ପୁରା କିଛି ନାହିଁ ଆଜି, ସବୁ ଠିକ୍, କିଛି ଘା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଏଇ ପର୍ସନ୍ ଏଇ ସବୁ ଯଦି ଟଚ୍ କରିବି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ କି ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରେ କିଏ ବାଡ଼େଇ ନହେଲେ କିଛି ମୋର ଗୋଟେ ସେଠି ଘା ହେଉଛି କି କ'ଣ, ଏତେ ପେନ୍। ମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମୋ ବଡ଼ି ପେନ୍ ହେଉଛି ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ଦବାଉ ହୁଏ, ଟାଇଫଏଡ଼୍ ଜ୍ୱରରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଦବେଇଲେ ବି ଦବେଇ ହେବନି, କିଛି ବି ତମେ ସହିପାରିବନି ଜାଣିଲେ ନା ମୋତେ କାଟୁଛି, ମୋତେ ପାଚିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଉଛି। ଆଜି 4 ଦିନ ହେଲାଣି କୋର୍ସ ସରିବାକୁ ଆସିଲାଣି ତଥାପି ମୋତେ ସେମିତି ପେନ୍ ହେଉଛି। ତ ଚାଲିଲା ମୋ ଏମିତି ଦିନକୁ 2 ଥର ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସକାଳେ 10ଟାରେ ଆସୁଛୁ 12:30, ପୁଣି ଆସିକି ସେ ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ଆଉ ନହେଲେ ଖିଚିଡ଼ି ଏମିତି ହିଁ ଖାଇବାକୁ କହିଛି, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ, ବାହାର ଜିନିଷ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ ଭାତ ଡାଲି ଖିଚିଡ଼ି ଭାତ ଡାଲି ଏମିତି ରାକେଶ କିଛି ବି ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଆଳୁ ପକେଇକି ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଡାଲିଟା ପୁରା ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ପକେଇକି ଖଟା କରିକି ଟିକେ ବନାନ୍ତି, ସେ ଭାତ ଡାଲି ଭାତରେ ଡାଲି ଅଧିକ ଆଳୁ ଅଧିକ ଦଳିକିରି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଦେଲା ଭଳିଆ ଦେଲେ ଗିନାରେ ଖୋଇଲେ ଖାଇଦେବି। ତାପରେ ପୁଣି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟେ ଶୋଇନଥିବୁ, ମୁଁ ତ ଆହୁରି ଶୋଇପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ରାକେଶକୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେଉଁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ତକିଆ କଭର ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ ଘୋଡ଼ି ହେଉଛି ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଦିନକୁ 2 ଥର ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ସେ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଖରାପ ସ୍ମେଲ୍ ନ ଆସୁ, ଖରାପ ଫିଲ୍ ନ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାର ସ୍ମେଲ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ତା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଝାଳ ତାର ଝାଳର ସ୍ମେଲ୍ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା। ମାନେ ଯେମିତି ଜ୍ୱର ଲୋକ ତ ଜ୍ୱର ୟାର, ଭଲ ଲୋକ ଭଲ, ଜ୍ୱର ଲୋକ ଜ୍ୱର, ତ ସେସବୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ଯେ ଜ୍ୱରରେ ଏମିତି ୟୁଜ୍ କଲେ ଭଲ ନାହିଁ। ଦିନକୁ 2 ଥର ବେଡ଼ସିଟ୍ କାଢ଼ିବେ କଭର କାଢ଼ିବେ, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଘୋଡ଼ୁ ହେଉଛି ସେଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଦିନକୁ 2 ଥର ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, 2 ଥର ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲାଠୁ 2 ଥର ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ମୋ ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇବେ। ନହେଲେ ମୋ ମମି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ, ଏବେ ମୋ ମମି ସେଥିରେ ବି ଇରିଟେଟ୍। ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ତ ଏତେ ଇରିଟେଟ୍, ଏବେ ମୁଁ ନିଜେ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଇରିଟେଟ୍ କାହିଁକି ହେଉଥିଲି, ବଟ୍ ୟାର ଦେହରେ ଯଦି ବିମାରୀ ଅଛି ନା ତମ ମୁଣ୍ଡ ହାତ ଗୋଡ଼ କିଛି ବି କାମ କରିବନି। ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଚୁଟି କୁଣ୍ଡଉଥିଲେ ଜଟ ଛିଡ଼ିଲାନି କାଟିଲା, ସେଇଟାରେ ବି ଇରିଟେଟ୍, ତମକୁ କିଛି ଜଣା ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ, ମୁଁ ଏମିତି ପଳେଇବି ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେବି, ବୁଝେଇଲେ ମୋତେ ହଉ ବିଜାର ହଉ, ମୁଁ ଧୀରେ କରିବି ଧୀରେ କରନ, ମୋ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଏଠି ଘଣ୍ଟାଟେ ଯାଇ ବସିପାରିବିନି, କ'ଣ ନେଉଛ କି, ବହୁତ କଥା କହିଲି। ତାପରେ ଧୀରେ ରହିଗଲେ, ଟିକେ ଆଖିରେ ଲୁହ କରିକି ଧୀରେ ରହିଗଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ବୁଝନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ମୋଠୁ ବେଟର୍ ବୁଝନ୍ତି। ଆଉ ସେଥି ଯୋଗୁଁ ବୋଧେ ରିଲେସନ୍ ଆମ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁ, କେତେ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସୁ, ଆମେ ଦୁହେଁ ସମ୍ଭାଳିଲୁ, ବୁଝିଲେ ଯେ ନା ଆଉ ହଉ ଟିକେ ବହି ପଢ଼ ମୋ ଗେଲିଟା, କେତେ ବୁଝେଇ ଛୁଟି କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଉପରକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଖୋସା କରି ଇଏ କରିବି, ମୁଁ ଏଇଠି ଖୋସା କରିଦିଏ, ଅବାକି ଖୋଲା ଛାଡ଼ୁନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାରି କରି ହେଉନି। ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ମୋ ମମି ଲିଟରାଲି ମୋ ମମି ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ, ଛୁଆ ଯେମିତି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ମାନେ ସେ କରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏ ହାତ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି, ଏବେ ବି ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ହାତ ସିନା ହଲଉଛି, ଏଇ ହାତ
ଟିକେ ବି ହେଲ୍ପ କଲେ ଇଏ ପେନ୍ ହୁଅନ୍ତା। ଯଦି ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି ନା, ରାକେଶ ମୋତେ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ହାତକୁ ଏମିତି କ୍ୟାରି କରିକି ନିଏ, କାହିଁକିନା 4 ଦିନ ହେଲାଣି ୟାର ଏ ହାତ ଭିତରେ ଏମିତି ପିନ୍ ଇଏ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ସାଲାଇନ୍ ଦିନକୁ 2 ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ସାଲାଇନ୍ରେ 7-8 ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। 2.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉଛି ଖାଲି ହେଲା ବେଳୁ। ଏଠି 2ଟା ନା 3ଟା ଦେବେ, ପୁଣି ସେ ଇଏରେ ଦେବେ। ଆଉ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲି ଡକ୍ଟର ଯେ ପୁରା ଫିକ୍ସ ପାଇଁ ରଖିବି ନା ଡେଲି ତୁମେ ଲଗେଇବାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି। ମାନେ ଯଦି ଦିନକୁ 2ଟା ଲେଖେ ଦିଆହେବ 4 ଦିନ 7-8ଟା ଦ୍ୱାରା ହେବନି। 7-8ଟା କ'ଣ କଲା ବେଳୁ ଆହୁରି ତାଠୁ ବେଟର୍ ଏମିତି କ୍ୟାରି କରିଦିଏ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଠିକ୍ ଚୁଜ୍ କରିଛି କି ଭୁଲ ଚୁଜ୍ କରିଛି, ବଟ୍ ମୋତେ ଡର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। କିନ୍ତୁ ହଁ, ସେଠି ମୋଠୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଦେଉଛି। ରାକେଶ ଟିକେ ଓ ମାମା ବାସ୍ ମୋର। ସେଠି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଥିଲେ, ଏତେ ରଡ଼ି, ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ କୁକୁର କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଲିଟରାଲି ଏତେ ହସିଲୁ। ପରେ ମୋର 2nd ଦିନ ବୋଧେ ଚାଲିଥିଲା, ରାକେଶକୁ ମୁଁ ଡରି ଛାନିଆ, ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଛାନିଆ ଉଠିଲି। କୁକୁର ଘରକୁ ପଶିଲେ ନା କ'ଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରୁ। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ସେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଚଢ଼ିବାକୁ ସାଲାଇନ୍ ଦେବାକୁ ତାକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ସେମିତି ଡରି ପଡ଼ୁଛି ଏତେ ଜୋରରେ। ତାପରେ ସେଠୁ ତଳୁ ଓହ୍ଲିକି ସେ ଯେଉଁ ଟେବଲ୍ ବସାନ୍ତି ସେଠୁ ଓହ୍ଲିକି ତଳୁ କହୁଛି ନା ମୁଁ ଆଉ କାଲିଠୁ ଆସିବାର ନାହିଁ, ଯାହା ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଆଉ କାଲିଠୁ ଆସିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ମେନର୍ସ ଟିକେ ରହେ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କରନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ପ୍ରେସର୍ ରାକେଶକୁ ପଡ଼ିଗଲା। 3 ଦିନ ମୋ ପାଖରେ ଛୁଟିରେ ରହିଲେ, କି ତାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଛୁଟି ନେଇ ବର୍ଷେ କହି ଝଗଡ଼ା କରି 3 ଦିନ ରହିଲେ ଯେ ମୋ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି କେୟାର କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ କେମିତି ଯାଇକି ପଳେଇବି। ହବ ଦେଖାଯିବ, ବଟ୍ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। 3 ଦିନ ଯାଇକି କେତେ କନଭିନ୍ସ କରିକି ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ଟିକେ ଚିଲେଇକିରି ଚାରିଆଡ଼ୁ କହିକି ତାପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଦିନ କରି 3 ଦିନ ଛୁଟି ନେଲେ। କାଲି ନାଇଟ୍ରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆଜି ମୋର ଲାଷ୍ଟ ମୋତେ ଟିକେ ବେଟର୍ ବି ଫିଲ୍ ହେଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଯାଅ, ବେଶୀ ଉପରେ ବି ପ୍ରେସର୍ ପକାଇବା ଠିକ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୋର ତ ପାଖାପାଖି 7-8 ଛୁଟି ନେଇଛି। ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୋର 4 ଦିନ ଛୁଟି କରିକି ନେଇଛି, ଆଉ 4 ଦିନ ତ ମୋର କୋର୍ସ ହିଁ ହେଲାଣି, ତ ମୁଁ ଏମିତି ସଡନ୍ ଉଠିକି ଯାଇପାରିବିନି ନା, ଦେହ ଖରାପ ଥାଇକି ବି। ସେଇଆ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ବେଶୀ ପ୍ରେସର୍ ରାକେଶକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଫାଷ୍ଟ ମୋ କାମ କରିକିରି ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଉଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ 12:30, ଆସିକି ଭାତ ଡାଲି ରାନ୍ଧିକି ମୋତେ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଜଷ୍ଟ ଘଣ୍ଟାଟେ ଆଖି ପକାଇବେ, ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ ସେଥିରୁ ପୁଣି ଉଠିବେ। ଉଠିକି ପୁଣି ଘରର ସବୁ କାମ, ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା, ଏଇଟା ସେଇଟା ଏତେ କ୍ଲିନ୍ ରଖନ୍ତି ଘର ଯେ ତୁମକୁ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ତୁମେ ଭଲରେ ଅଛ, ଘରେ ଅଛ, ତୁମକୁ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଏମିତି କହିବି। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଧରି ଯାଆନ୍ତି। ସେଠୁ ସାଲାଇନ୍ ଦେଇକି ଆସିଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏଇଟା ସେଇଟା କ'ଣ ଟିକେ ଖୁଆନ୍ତି। ଖୁଆଇକି ସେ ପୁଣି କାଲି ରାତିରେ ନାଇଟ୍ରେ ବାହାରି ଦେବେ। ରାତି ଯାକ ନାଇଟ୍ କରିକି ଆସିକି ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିବ। ଦିନରେ ଶୋଇବାକୁ ବି ନାହିଁ, ଆରାମ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କି ମୋତେ ପୁରା ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତୁ କି ଭଗବାନ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ମୁଁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଟାଇଫଏଡ଼୍ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ହେଲା ଜାଣିନି। ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ରିଜନ୍ ପଚାରିଲି ଟାଇଫଏଡ଼୍ କାହିଁକି ହୁଏ କ'ଣ, ସେମିତି ତ ହଠାତ୍ କିନା ତ ହୁଏନି କେଉଁ ଜିନିଷ। ତ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ନା ଖାଇବା ଯଦି ଖରାପ କିମ୍ବା ପିଇବା ଖରାପ ହୁଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଟାଇଫଏଡ଼୍ ହୁଏ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଖାଇବା ଖରାପ, ଖାଇବା ତ ଆମର ସେମିତି ଖରାପ ନାହିଁ, ପିଇବାଟା ଖରାପ ମୁଁ ମାନିଲି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉ, ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମୁଁ 2 ବୋଟଲ୍ 3 ବୋଟଲ୍ ଗରମ ପାଣି କରିକି ନେଲି, ନହେଲେ ହୋଲ୍ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଯେଉଁ ଆସିବାର, ସେ ପାଣିର ଟେଷ୍ଟ ବି ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗିବାର କମ୍ପାନୀରେ। ତ ମୋତେ ପାଣି ଉପରୁ ନେଇ ଆଗରୁ ହିଁ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଯେ ପାଣି ପିଇଲେ କିଛି ହେବନି, ଦେହ ଖରାପ। ତ ଆଉ ଦେଖ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ସେଇଟା। 2ରେ ପଚାରିଲି ପେଟ କାହିଁ ଟିକେ କାଟୁଛି, କେବେ କେବେ ପେଟ କାଟୁଛି, ଏମିତି ଏକାଥରେ ନାହିଁ। ତ କହିଲେ ସେଇଆ ହିଁ ହୁଏ, ପେଟରେ ସୁଜନ ହେଇଯାଏ, ଏତେ ଯୋଗୁଁ ଭାତ ଖାଇବାକୁ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ବା ହଜମ ହେଇଯିବ। ପେଟରେ ସୁଜନ ହେଇଥାଏ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ତୁମେ ଆହୁରି ବାହାର ଜିନିଷ ଏଇଟା ସେଇଟା କ'ଣ ଖାଇବ, ସେ ପେଟ ଖରାପ ହେବ, ଅଧିକ ହେବ, କମ୍ ହେବନି, ଏମିତି କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା। ତ ଏଇ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ଗରମ ପାଣି ହିଁ ଯେତିକି ପାରନ୍ତୁ ପିଅନ୍ତୁ,
ଆଉ ନିଜର ଟିକେ କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ବୋଧ ହୁଏ ମୁଁ ନିଜର କେୟାର ଟିକେ ନେଇନି, ये भी रियलाइज करे कहीं मत मो शायद मो निज केयर नब टे टाइम कहीं घर आसले घर कम प्लस राकेश को देह खराब हो गले ना मु पूरा डाउन हो जाए। मुझे आगे स्ट्रंग देखे हुए बोली मु सब कुछ करे केयर बट मो केयर नबाटा मुझे कोडना कोटे पछे पकईदे कहीं मो केयर जब किए नौ तो सी राकेश आ राकेश को केयर नौ तो मु देह खराब हेल्ले मो देह ऑटोमेटिक खराब हुए आईटा ग्यारंटेड आज जाए जब भी है फर्स्ट राकेश को देह खराब हो 3-4 दिन में मो खराब हो टचवुड भगवान को दयारू मो राकेश को टिके जल्दी रिकवर हो जाए आउ मुझे लंबा टाइम पड़ जाए बोधे मु कोना कोटे वीक थी भावुची कि हाँ है कि बाहर खाଇବା खाएनु घर भात डाली आउ या जो सतरे मो गोटे छोट छुआ हो मुझे राकेश ए टू जेड मोर कर भगवान को प्रेयर करूँ मुझे जल्दी जल्दी केमती भल हो कहीं आगू आगू आमर बहुत किसी प्लानिंग थिला किसी आम कि आपण बट किसी नहीं राकेश मत सब बुझाते आम आजटा देखे भगवान किंतु आगू भी देखी आगर किसी प्रॉब्लम न हो बोली भगवान बड़ आम छोट प्रॉब्लम दे जेतु स्टॉप होता है किसी समय जदि आगू जदि प्रॉब्लम थी तुम जान से भगवान छोट कर सल्यूशन कर दे तो तुम टेंशन नहीं कह राकेश सब बेले मत बुझाती ठीक अच्छे मुझे साई बाबा ऊपर बहुत विश्वास रखे आउ प्रेयर करंतु जल्दी मु ठीक है मोर बहुत हैरान होती सब आगर भाया धीरे 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 चालू कथार अच्छे ना कि भल हवा आगर कि खराब होता है आउ जोटा भल 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 हो पड़ो तार मजा भी ना सीरियसली जीवन अर्थ ही उठाणी चल बास मत कह आपने प्रेयर करूँ कि जल्दी एमती जन जा भल हो आगू को राकेश को बर्थडे भी आस कर मो मन दुख लगुच कहीं मो निज देह भल ना तो मुझे बेसी किसी जमती भावुली मुझे करें जी हम से एडजस्टमेंट ट्राए कर पैसा कथा ना यार पैसा एमती भी राकेश कर सांग मैंने अच्छा मुझे कह जे एमती एमती सिचुएसन राकेश बर्थडे आस मो देह खराब पैसा कौन टंका को हाथटे पैसा तो लगे टंका को हाथटे खर्च ना कि गोटे मेहनत लगे से सब किसी करेंगे बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे राकेश को से मैंने एत भल पाती एत भल भल बन राकेश एत भल सब किसी सिचुएसन बहुत सपोर्ट करते किंतु आज मो देह खराब अच्छी आम मैंने जनईनु जे काले जॉब रू ये कर टाइम केमती थी कौन जनइले से मैंने पुणी आसवे करेंगे तो आम क्या भी जनईनु बास आम घर लोग जानी आ मो सांग जानी आसी भी सेकेंड या फर्स्ट दिन आसी फैमिली आसिले बुलिले घर को फर्स्ट टाइम बुले आसिले से मैंने कांदिले देखिए कहले कौन थी कौन हो बो पतला होगल चीनी होनी एमती सेमती कहले चा टे पीले राकेश बनइले कथबार्ता से गले तो से दुख नहीं बट मु चाहूली एथरटा मुझे किसी स्पेशल करी बस आम दिज हजबैंड वाइफ आम दिज मिसिक जमी करूँ टाइम स्पेंड करूँ कहीं आम भलर गोटे दिन आम टाइम स्पेंड टाइम न था आम छुट्टी मिलूनी कि देखो मोर या ही कष्ट जो भलरे आम टाइम स्पेंड कर बट देह खराब है 4 दिन छुट्टी नवा पड़े बाध्य बाध्यकतार ना आम कौन फैमिली जापार ना कौन खाली हॉस्पिटल घर घर हॉस्पिटल काम 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 राकेश से राकेश को आराम भी नहीं बस से भावुँ तो भावुँ एथर एत कि करनी छाड़ बर्थडे तो टचुट भगवान को दया सब राकेश भले था आपण सब भल पाइबा दौ था देखा आगू आगू बहुत किसी करार अच्छे से सब मतलब बुझाते छोट छोट कथा नहीं भांगी पड़न को आगे तो वैसे नाइट रू आसवे सका उठी पड़ी जमती शुआई से उठी मुह धोई आसी बस भाविली आप सहित टाइम स्पेंड करदेवी कथा किसी सेयार कर आज लास्ट यहाँ को टाटा कर ये केमी खोल मत ये पूरा ये करदेला
खोलिले देई मते टिके मଣିଷ भଳିଆ ଲାଗିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ପୁରା ଭଲସେ ଗାଧେଇବି, ଯାହା ଯେମିତି ରାକେଶ ଗାଧାନ୍ତି ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବାକୁ ଆଉ ଏ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ପୁରା ମନେ ନା ପାଣି ଗଲେ ସେଟିଂ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କେମିତି ଗାଧେଇବି, ତାପରେ ଯାହା ଯେମିତି ସବୁ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ବି ନିଜ ଦେହ କେୟାର ନେବେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ, ବାସ୍ ସେତିକି କହିବି। ଆଉ ବେଶୀ କହିବେନି, ମୋତେ ବି ଧଇଁସଇଁ ଲାଗୁଛି। ରାକେଶ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ବି ମୋତେ ଗାଳି କରିବେ ଯେ ବସିକି କାହିଁ ଏଠି ଏମିତି ହଉଛି, ତମେ ଆରାମ କର। ବଟ୍ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଲି ଭାବୁଛି ସବୁକିଛି ସେୟାର କଲେ ମନ ବି ହାଲକା ହେବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଭାବୁଥିବେ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍, କ'ଣ ବହୁତ ସାରା ରେସିପି ବନେଇଛି, ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଭାବିଛି, ନା 4ଟା ରାତିରେ ଉଠିକି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିବାର। କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼, ଭଗବାନ ଯାହା ଭାବିଥିବେ କିଛି ଭଲ ହିଁ ଭାବିଥିବେ। ବେଳେବେଳେ ଲୋକର ନଜର ଲାଗିଯାଏ, ବୋଧ ହୁଏ ମୋତେ ଲାଗେ କି କ'ଣ ଲାଗିଛି, ନଜର ଲାଗିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବି, ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିବି, ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୂଜା ରଖିବି, ସେ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ଭଗବାନ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆମଠୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବେ। ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ଥିଲୁ ଭଲରେ, ବାସ୍ ଆମକୁ ସେମିତି ଭଲରେ ରଖିବେ, ସେତିକି। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଆସିବାକୁ ବି ଯାଉଛି, ବହୁତ ମଜା କରିବା, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଜୀବନର ମାନେ ଏଇଆ, କିଛି ଛୋଟ ଜିନିଷ ଧରି ହୁଏ, କିଛି ଛୋଟ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ହୁଏ, ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଛାଡ଼ି ହୁଏନି, ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଏତିକି। ଆଗକୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଭଲ କ'ଣ କରୁଛି, ଏଇଟା କେମିତି ଖୋଲିବେ, କେବେ ଖୋଲିବେ। ରାକେଶ ଏତେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ବି ମୋର ଇଏ ହେଉନି ଯେ ତୁମେ ଟେକ୍ ନିଅ। ମୁଁ ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟେକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ସେଠି ଏମିତି ବସିଲା ବେଳେ, ସେଲାଇନ୍ ନେଲା ବେଳେ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଟେନସନ୍ ମୋ ପାଇଁ, ସେଥିଯୋଗୁଁ କିଛିଟା କ୍ଲିପ୍ ନେଇପାରୁନି, ଆପଣମାନେ ଖରାପ ଭାବେନି। କାହିଁକିନା ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ସେମିତି ଥାଏ, ମଣିଷ ଟେନସନ୍ ଥାଏ, ମଣିଷ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ଏସବୁ ପଛରେ ଧାଏନି। ତ ତଥାପି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଭାବିଛି, ନେଇଛି, ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯିବି ବୋଲି ଯେମିତି ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି।